Lahat yan, Ate Emily. Happy birthday! Oh. Wow! Thank you! Pare, kiwa mo na si Airmats. Ah. Sitit. Pamigay natin kitit yan. Ano ng tinidor? Hindi, basta na ganun. Ah, tinidor. Friends, salamat! Pare, tit. Happy birthday. Oh, salamat ah. Happy birthday. Oh. Pare. Anak mo. Diyan. Kanina. Sa manugang na yan. Asan? Kapapasok lang. Bakit? Tangin na dito, inuwi na yung ulam. Ang tinidor. Ayan, oh. Ayan. Sino ba yun nandyan? Ano po? Alak mo. Ay, kuha pa isa. Ha? Dito pa? Ito, Chairmats. Ito, si ano, wala pang ano, si Paring Lem. Paring Lem. Pagtira mo na lang. Ha? Ito sila yung mga ano, tricycle. Tricycle boy. Alala pa si Paring Lem. Mamaya, pati lobo. Ha? Pati lobo. Lobo, mamaya na. Utang ko muna. Happy birthday! Pero Si Ate Carol, kumakatinidor. Salubungin mo na si isa. ala ka tinidor. Ayun. Ayun, inuhuklat mo eh.